Kuna njia nyingi tunazozitumia. Sawa. Moja ni kufocus kwenye community radio, na hizi radio ambazo actually ziko kule, ambazo watu wengi wanazisikiliza na wanazipa kipaumbele kikubwa sana. Kutumia simu, kama mama au bibi yuko kule kijijini sana, simu ile na anaweza kasoma. Wakati mwingine huwa tunatuma message, bali kutapeliwa, usifanye 1 2 3. Hiyo ndio njia ambayo tunazitumia ili kuhakikisha kwamba watu wengi tumewafikia, kwa sababu wao mwenye simu hiyo ndio atapewa hiyo message, labda akiamua kutoisoma au kutoitilia maanani, hicho ni kitu kingine. Lakini nasema kwamba hiyo ndio njia ambazo tunazitumia katika kampeni.